नाज़रीन, वेलकम बैक टू दिस डिस्कशन। हम इस नतीजे पे पहुंचे थे ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उस वक्त तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती जब तक कि वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक कि कॉमन आदमी जो है उसको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल हासिल नहीं हो सकेगा, उसका इनपुट नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे अचीव किया जा सकता है। और मैं ये बात सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ मुस्तंज़र हसन तारड़ साहब आपसे कि अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, मैं बड़े तहम्मुल से और बड़े गौर से और बहुत अपनी तरफ से फरासत से ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा था और मेरे जहन में भी यही ख्याल आ रहा था कि भाई यहाँ पे जितने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए डेफिनेटली फीजिबल होंगे, उनमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, लेकिन वो होता क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मेंटली केपेबल नहीं हैं? मेरा नावल है राख, उसमें दो किरदार आपस में गुफ्तगू करते हैं और वो ये कहते हैं, उनमें से एक का ये ख्याल है कि ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल या हिस्टोरिकल रीजन्स सब कॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है वो स्लाइटली एबनॉर्मल है, उसका एटीट्यूड जो है वो स्लाइटली एबनॉर्मल है। चुनांचे जितने भी वो काम करता है, जितनी तहरीकें चलाता है, जितनी सियासी तहरीकें चलती हैं या इमोशनल या रिलीजियस, उसके लिए स्पर ऑफ द मोमेंट यानी लम्हे का इश्ताल, वो आप तहरीके खिलाफत देख लें, आप गुरुद्वारा ये शहीदगंज देख लें कि इतने कुर्बानियां दी और उसके बाद पाकिस्तान बन गया, नोबडी थॉट अबाउट। आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि लोग एबनॉर्मल हैं, पाकिस्तान में मुसलमान एबनॉर्मल हैं सब कॉन्टिनेंट के स्लाइटली। अच्छा, तो वो जो एबनॉर्मैलिटी है हंस रहे हैं वो हम तक चली आ रही है। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इन्होंने 500 मिलियन मुसलमान जो हैं, इस सब कॉन्टिनेंट में 50 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अच्छा, उनको टाइपोलॉजी में कास्ट कर दिया नहीं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब है कि उनकी और उनकी प्रॉब्लम 1/5 ऑफ द मुस्लिम नहीं, तो आप समझते हैं कि तहरीके पाकिस्तान जो जिसके जरिए पाकिस्तान बना वो भी इसी दीवानगी का नतीजा था। मतलब है कि अगर वो कैबिनेट मिशन वाला प्लान इतना बड़ा तारीखी जो जिसके कैबिनेट मिशन वाला प्लान मंजूर हो जाता, उसको आप दीवानगी का शाहज़ादा कह रहे हैं, तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। वो पॉलिटिक्स में फेजेस आते हैं। अच्छा, दूसरा निजामी साहब ये है कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को हुकूमत का और सरकार को चलाने का तजर्बा नहीं था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब हमने 600 साल हुकूमत की। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ने नहीं की, लोकल ने नहीं की। तमाम हेरारकी ऊपर जो टॉप थी वो तुर्की से आ रही है, ईरान से आ रही है, सेंट्रल एशिया से आ रही है। तो हमारे जो हम लोगों के पास अब वो पावर आई है, हमें ये मेरा ख्याल है कि पता नहीं चल रहा कि हमने इसको मैनेज किस तरह करना है। इसी तरह डॉक्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं, बाकी जितने आ रहे हैं हमारे पास प्लान मिले-जुले लोग हैं सारे। ये इशू है, ये डिफाइनिंग इशू। मेरा ख्याल है कि डीप डाउन इसके पीछे जाना है। नॉट एग्री विद दैट। आई थिंक इट्स थोड़ा सा मेरे ख्याल में सिंपलिस्टिक है, इमोशनल यस थोड़ा सा। जो क्लासिक हिंदू व्यू है पाकिस्तानियों के बारे में मुसलमानों में, वो यही है कि ये कौम बड़ी इमोशनल है, थोड़े से पागल भी हैं, इनका कोई पता नहीं क्या कर दें। हाँ। वो ये कुछ वेस्ट के लोगों का भी ये व्यू है, इसलिए वो कहते हैं इस्लामिक व्यू तो ये भी है कि हम दहशतगर्द हैं। वो भी है। लेकिन आप देखें 100 सालों में आपने तालीमी इदारे बनाए, आपने आइडियाज की बैटल देखी, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए और इतनी बड़ी तहरीक। ये पाकिस्तान मूवमेंट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी और जिसने रिजल्ट में पाकिस्तान क्रिएट हुआ। अब जो मैं समझता हूं पाकिस्तान में थोड़ा सा एक है जो हमारा स्टेट स्ट्रक्चर है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग बात करते हैं, जो मैं कहता हूं सरकारी इस्लामाबाद, वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक है विद द सोसाइटी जिसकी बात ये भी कर रही है जा रही है। सोसाइटी में जो सिविल सोसाइटी, खवातीन, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेशनल्स, मिडिल क्लास, फिल्म मेकर्स, टैलेंटेड पीपल, बड़े जानदार लोग हैं, वो बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन जो आपका स्टेट स्ट्रक्चर है, जो कॉलोनियल मास्टर्स छोड़ के गए थे, जिसमें कुछ फुरसुदा सियासी निजाम भी है, फुरसुदा ब्यूरोक्रेटिक निजाम भी है, दैट इज नॉट इन सिंक। सो सोसाइटी तेज मूव कर रही है, उसमें बड़ी जान है और वो ज्यादा कोहेजन की तरफ जा रही है। नहीं, ये गवर्निंग क्लासेस जो है क्यों केपेबल नहीं है ये सारा कुछ करने के लिए? गवर्निंग क्लासेस का इसका ये बताएं, इनका मतलब है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मे बी बिकॉज़ ऑफ द क्लास कंपोजिशन, नैरो सोशल बेस्ड है। नहीं, आई फील कि ये तो बड़ी अच्छी बात कही और ये मेरा ख्याल है कि हम सारे इकोनॉमिक्स की बात की है, व्हाई नॉट क्रिएटिव जो लिटरेचर है या आर्ट्स हैं या पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कर लें। उसमें हमने बहुत तरक्की की, इतने बड़े बड़े मुसव्विर पैदा किए हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स पैदा किए हैं, इतने बड़े बड़े राइटर्स पैदा किए हैं। और हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है, हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम प्रूव करते हैं। लेकिन आई फील कि जो आप बात कह रहे हैं ना कि एक थोड़ी सी दीवानगी है, वो दीवानगी बड़ी जरूरी होती है चेंज के लिए। आप इनसे एग्री कर रही हैं, डिसएग्री कर रही हैं? बात कर रहे हैं तारड़ साहब तो ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस में प्रॉब्लम ये है कि दीवानगी नहीं, दीवानगी बड़ी जरूरी। दीवानगी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, एबनॉर्मैलिटी है। एबनॉर्मैलिटी के एबनॉर्मैलिटी माइनस होता है, दीवानगी पॉजिटिव है। नॉर्मल मतलब आपके वालिद साहब कहते थे कि डॉक्टर बनो, सर्जन बनो, आप इधर आ गए, यहाँ भी चीर फाड़ आप ही कर रहे हैं। वैसे वो वही बात है, सर्जन वाली बात है।
تو مطلب ہر شخص تاریخ کا رخ نارمل لوگ چینج نہیں کرتے, وہ تھوڑا سا اب نارمل ہونا پڑتا ہے. جس کا مطلب ہے جو مستنصر کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے اس کو کنفیوز نہ کریں گورننگ سٹرکچر کے ساتھ, اس میں بڑی جان ہے, اس میں بڑی تپش ہے, یہ چیزیں اچیو. آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے, دو مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہم یہ جو سول سوسائٹی ہے یہ کسی چیز کو اچیو کرنے کی ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ بالکل جا رہی ہے, اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور زمین بڑی زرخیز ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس پہ وہ ایک ایلیمنٹ آف دیوانگی ہونا پیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مفکر ہیں, ہمارے جو اکانومسٹ ہیں, جب لے کر آئیڈیاز جاتے ہیں تو فیوڈل مائنڈ سیٹ انہیں ہائی جیک کر لیتا ہے. جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے اندر گھس گیا, یعنی کہ وہ گورا صاحب سمینا جس طرح انڈیا والوں نے پٹیل نے مطلب کوئی 250-300 رجواڑے تھے اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے, یہ نہیں کہ زبردستی, وہ ساروں کو ختم کر دیا. ہمارے پاس 3-4 ریاستیں تھیں, ان کو اب ختم نہیں کر سکے. بہالپور اب شور مچا رہا ہے, سوات میں جو کچھ ہوا, بلوچستان والے, تو دیٹ مینس کہ وی آر ناٹ کیپیبل آف گورننگ اینڈ رننگ دس کنٹری. ایک جو اسینشیل چیز ہے جی اس ساری ڈبیٹ میں, وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم ترقی کی رستے پہ چلتی ہے تو ترقی کے پروسیس کو انرجائز کرنے کے لیے جتنا زیادہ براڈ بیس ہوگا, جتنے زیادہ لوگوں کا ٹیلنٹ اور پروڈکٹیوٹی اس پروسیس کے اندر شامل ہوگی, اتنا ہی اس پروسیس کے اندر جان ہوگی. اب ڈیفیکلٹی یہ ہے, ایگزامپل دیں کوئی. جی آپ برطانیہ دیکھ لیں, یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, اب انڈیا از ایمرجنگ ایز اے میجر پاور, چائنا دیکھ لیں. مشاہد صاحب نے جو امپورٹنٹ بات یہ کی تھی, جب ایز این انسائڈر یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کا جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ اس لیے نیرو ہے, اس لیے ایکسکلوڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ اس کا سوشل بیس ہی نیرو. جو لوگ گورننس میں آتے ہیں وہ ایک خاص کلاس سے آتے ہیں. اب چیلنج جو ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ, اب چیلنج جو ہے ایک نئے پاکستان کو بنانے کا, پاکستان فار آل دا پیپل آف پاکستان, ناٹ جسٹ فار دا اسمال ایلیٹ, وہ چیلنج کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ سوشل بیس جس میں سے گورننس آتی ہے اس کو براڈن. بہت ہی کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ اس کو براڈن کرنے کا کیا طریقہ ہے. کہ میں وہی عرض کرنا کو 4 کوئک چیزیں میں آپ کے ساتھ بتا رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ رورل ایریاز میں جو پروڈکٹیو ایسٹس کی ڈسٹریبیوشن امپروو کریں, اسٹیٹ لینڈ ٹو دا لینڈ لیس, جو کہ ہو سکتا ہے. دوسرا, مین اسٹریم مینوفیکچرنگ سیکٹر میں لارج کارپوریشنز اور سروسز سیکٹر میں لارج کارپوریشنز بنائی جائیں جس میں کہ غریبوں کو اسٹیک ہولڈرز بنایا جائے. تیسرا, ایجوکیشن کو اوپن اپ کیا جائے, زیادہ لوگوں کو تعلیم دی جائے, ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے. اور چوتھا, ہیلتھ کا بیس, کیونکہ پور ہیلتھ ہم نے اسٹیبلش کیا ریسرچ کے ذریعے کہ پور ہیلتھ از اے میجر ٹریگر دیٹ پشز پیپل انٹو پاورٹی. سو ہیلتھ کا بیس کو بھی براڈ کریں, اس کی کوالٹی اور کوریج کو امپروو کریں. اچھا سر, ہم اس طرح we are taking it for granted, just a minute, کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں, کہ پورے ملک میں استحکام ہے, کہیں کوئی شورش نہیں, کوئی بغاوت نہیں, اور یہ ہمارے پلانز ہیں اور ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے. آئی فیل ٹو اسٹارٹ وتھ, جسٹ ایکسکیوز می, کہ ٹو اسٹارٹ وتھ اس ملک کو جو استحکام آپ نے دینا ہے, اس کو اکٹھا جو رکھنا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں ڈسکس کریں. بالکل, جس طرح میں یہ دونوں انٹر لنکڈ ہے. اف آئی میں جسٹ کنکلوڈ, یہ دونوں مجھے اب عارف صاحب آپ کا پوائنٹ اب سمجھ بھی آ گیا بنیادی طور پہ, جو میں آئی آنیسٹلی انڈرسٹینڈ فرسٹ ٹائم, بیکاز اکمل صاحب آپ ایک تھیوریٹیکل ماڈل دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. عارف صاحب کی جو کرٹیسزم تھی, جو مستنصر صاحب کی کرٹیسزم, وہ یہ ہے کہ اس کو کرنے کے راستے میں جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بھی تو ہیں نا. روکنا پڑے گا. ایک بریک لینے دیں مجھے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.